Assalamualaikum. We continue our lecture with Asbestos Process Regulation 1986. So in this part, you can refer to FMA 1967, which has been designed by DOSH under the legislation. Okay, in this regulation, so it consists all this part: preliminary permissible exposure limit, exhaust, equipment and employee protection, housekeeping, handling and disposal, medical examination, monitoring for asbestos dust exposure, change room lockers and shower facilities, employee information and training, record keeping and miscellaneous. So dia punya basically part of dia punya regulation tu sama dengan sebelum ni yang you belajar berkaitan dengan lead exposure. Okay, untuk part preliminary, asbestos means crocodylite, amosite and chrysotile, fibrous entopolite, tremolite or actinolite. Prescribed area means an asbestos processing area in which it would not be practicable for an asbestos process to be carried on if exhaust equipment were provided. Prescribed work means the cleaning, including the emptying of dust collector, inspection, examination or testing of any processing area of any plant, equipment, furniture or fittings in such an area, or use in asbestos process or the removal of asbestos dust. So dalam part preliminary ni, so dia ada bagi meaning, apa itu meaning berkenaan dengan asbestos, apa itu maksud berkenaan dengan prescribed area dan apa itu maksud berkenaan dengan prescribed work. So dia ada bagi definition dekat situlah. Okay, untuk application, so dia apply dalam all factory in which any asbestos process is used. Dan regulation ni apply dalam semua factory yang menggunakan asbestos process ataupun menggunakan asbestos material, and does not apply on construction site or works of engineering construction. And for section 4, crocodylite shall not be used in any manufacturing process in any factory. And permissible exposure limit yang dibenarkan, no employee shall be exposed to asbestos dust at concentration greater than 1 fiber per milliliter of air average over 8-hour period. And then for the exhaust equipment and employee protection, asbestos process cannot be carried unless an exhaust equipment is provided. Maksudnya, proses asbestos tu tidak boleh dibuat dan dia hanya boleh dibuat sekiranya exhaust equipment disertakan. Dan exhaust equipment tu mesti terdiri menyediakan, provided comply with the regulation 5 and shall be operated at all times while such machinery or plant is in operation, and for such time thereafter as is necessary to comply with the regulation. Maksudnya kat sini dia mesti mengikut regulation telah tetapkan, contohnya regulation 5, and then shall be operated at all time. Maksudnya exhaust equipment tu mesti berfungsi setiap masa sekiranya mesin dan proses asbestos tu berjalan. And then the dust collector of the exhaust equipment be installed in enclosure or enclosure so that ingress into it or them of unauthorized person is precluded, and the enclosure or enclosure shall be so designed as to prevent so far as it practicable. And dia punya dust collector yang terdapat pada exhaust equipment tu mesti be installed in
dalam dekat bahagian enclosure. Dan jika mana kebocoran berlaku, dust collector ni mesti diganti ataupun dibaiki untuk mengelakkan lebih lagi kebocoran dekat situ dan dia akan membahayakan kepada pekerja. And dust collector yang terdapat di dalam exhaust equipment not be emptied, cleaned, agitated or reconditioned except by mechanical means. And this is the part of the exhaust equipment and employee protection. So kita kena buat inspection dekat exhaust punya equipment. And then the exhaust equipment provided inspected by a competent person at least one in every 7 days. Okay, exhaust equipment ni mesti dibuat inspection sebanyak sekali seminggu oleh orang ataupun person yang terlatih. And then melalui pemeriksaan tu, selepas melakukan pemeriksaan dan masa yang sama dibuat testing oleh orang yang berkelayakan. Dan dia punya tempoh check tu mesti tidak melebihi 3 bulan. And competent person making an inspection shall make a report to the occupier of the fact of and matters disclosed by the inspection, examination or test, and every such report shall be kept in the factory for a period at least 2 years. Maksudnya orang yang berkelayakan ataupun yang mempunyai pengetahuan berkaitan dengan inspection exhaust equipment ni, dia mesti buat inspection, dalam masa yang sama dia kena buat report dan dalam report tu menceritakan berkenaan dengan inspection yang telah dibuat, test ataupun exam ataupun cara dia test the exhaust tu berfunction ataupun tidak juga kena terang dalam report tu. Dan report tu mesti disimpan di kilang di tempat yang dia buat inspection tu at least selama 2 tahun. Lepas 2 tahun baru dia boleh lupus lah rekod tu. And then for protection of employees are not engaged in prescribed area or prescribed work. Provision shall be made in a factory by means of screen or partition or by suitable means to ensure so far as it practicable that asbestos dust in a prescribed area in the factory or arising from prescribed work done in the factory does not enter the breathing air of any employee not engaged in such area or such work. And dari segi housekeeping yang melibatkan section 11 iaitu pembersihan ataupun cleaning, mesti memastikan kesemua mesin, alatan, kerusi panjang, workbench and plan ataupun proses dan equipment tu, alatan tu used in a factory for the purpose of an asbestos process. Mesti memastikan semua benda tu hanya digunakan untuk proses asbestos sahaja. Dan permukaan luaran ataupun external surface of the exhaust equipment and vacuum cleaning. Cleaning tu mesti dilakukan terhadap permukaan luar exhaust equipment dan juga vacuum cleaning. So, cleaning tu mesti dilakukan juga kepada alatan, mesin, yang kerusi panjang tadi, proses. Semua kena lakukan cleaning dekat situ. And cleaning juga perlu dilakukan di kawasan lantai, inner wall, ceiling ataupun tempat yang mana tiada ceiling, the inside part of roof ataupun fitting atau furniture ataupun kawasan di tempat pemprosesan asbestos. Semua kena buat cleaning. And cleaning tu mesti dilakukan for those part of a floor where asbestos dust and waste that contain or may contain loose asbestos fiber could reasonably be expected to accumulate at least one in each day
on which asbestos process is carried on. Maksudnya kat sini, proses pembersihan tu mesti dilakukan terhadap bahagian lantai di mana terdapat habuk asbestos ataupun hasil buangan asbestos ataupun terdapat fiber asbestos yang loose di mana tempat tu dirasakan fiber tu boleh berkumpul di kawasan tu, dan proses pembersihan ni mesti dilakukan sekali dalam sehari. Di tempat di mana proses asbestos tu dilakukan. Dan pembersihan juga perlu dilakukan di bahagian dinding, di bahagian ceiling, and then bahagian dalam bumbung selama sepanjang masa 12 bulan. Ataupun dalam 12 bulan dalam setahun tu kita buat sekali lah. Or other approved period and thereafter at intervals of not more than 12 months. Ataupun dalam tempoh yang telah ditetapkan selagi mana tidak melebihi selama 12 bulan. Lebih daripada 12 bulan tu tak boleh kena buat pembersihan tu dalam masa 12 bulan ataupun dalam masa setahun. Dan pembersihan tu juga mesti shall be done if workbench forthwith after the cessation of each shift or period of work in an asbestos process. Maksudnya pembersihan tu mesti pembersihan terhadap workbench. Maksudnya kursi yang orang duduk tu kan, yang workbench tu mesti dilakukan ketika berlaku sebelum pertukaran shift. Contohnya untuk pertukaran shift, contohnya 7 pagi, shift siang lah kan. Dia kerja 7 pagi, 7 malam. So pekerja yang nak balik itu, yang nak tukar kepada shift 7 malam, 7 pagi esok tu, yang pekerja yang tadi, yang sebelum balik 7 malam tu, dia kena cuci dulu. Untuk, dia memang SOP dia macam tu. Untuk memastikan tempat tu bersih supaya orang yang shift malam tadi masuk, tempat tu dah bersih daripada sebarang asbestos. Dan untuk handling and disposal, untuk mengendalikan dan untuk dispose material asbestos ni, dia tak boleh suka hati, dia ada cara dia. No asbestos material shall be dispatched or be kept in a factory or warehouse unless it is in a receptacle from which asbestos dust cannot escape or it is being transported within the factory in a totally enclosed system of conveyance. Maksudnya material yang berkaitan dengan asbestos ni tidak boleh dispatch ataupun tidak boleh dihantar ataupun tidak boleh disimpan di dalam kilang ataupun gudang unless kita simpan habuk asbestos ni di dalam tempat yang seal, yang tertutup lah. And then no asbestos material shall be disposed of as waste within a factory except in approved manner. Maksudnya dia tak boleh simply dispose macam waste yang biasa, kecuali dia di-approve oleh bahagian safety lah kan. Then all receptacles containing asbestos material in a factory shall be labelled as follow. Kena label lah dekat bahagian asbestos material yang kamu nak dispose tu, kena label caution, handle with care, contains asbestos material, avoid creating dust. Kena label dekat bahagian container tu lah. And then untuk medical examination, so the occupier provide at its cost medical examination to any employee who is in the course of his normal employment in the factory is present whether continuously or not in asbestos processing area. Maksudnya majikan kena menanggung kos medical exam terhadap dia punya pekerja lah. Untuk pekerja dia di dalam kilang tu, sama ada pekerja dia tu terdedah secara terus terhadap asbestos secara berterusan ataupun secara sekejap je dekat kawasan pemprosesan asbestos tu sendiri. And then arrange for each such employee to undergo medical examination. Dan majikan tu mesti memastikan pekerja dia tu membuat medical check-up
medical exam dalam tempoh masa 3 bulan ataupun 90 hari from the day on which this regulation come into force or in the period of 30 days from the first day of work. Okey, 90 hari jika mana kilang tu menggunakan regulation ni, ataupun kita boleh buat 30 hari start daripada hari dia mula bekerja di kawasan pemprosesan asbestos tu. Dan medical check-up tu mesti dilakukan dalam tempoh masa 2 tahun dan dia tidak melebihi tempoh 2 tahun. And then contents of medical examination. Medical examination by a registered medical practitioner include medical examination tu mengandungi ataupun dia apa medical examination berkaitan dengan asbestos ni. Dia akan buat chest x-ray untuk posterior anterior 350 mm by 430 mm and the taking of a statement of the medical, occupational and smoking history of the person examined, a clinical examination and pulmonary function test including the testing of forced vital capacity and forced expiratory volume at 1 second. And further examination or test, registered medical practitioner shall notify the occupier if a further medical examination or any special diagnosis tests are desirable, and the occupier shall make arrangement for further examination or test. Maksudnya untuk buat further examination atau test ni, doktor ataupun kita panggil register medical practitioner ataupun selalunya orang buat dekat klinik, orang buat dekat hospital kerajaan lah kan. Hospital kerajaan ataupun klinik swasta yang didaftarkan di bawah kilang tu, ataupun kita panggil klinik panel lah bagi kilang tu. And then katalah doktor tu kata ada something wrong ataupun something yang abnormal dekat dia punya paru-paru ke apa ke due to the asbestos exposure. So doktor ni akan buat report dan akan maklumkan kepada majikan, dan majikan akan buat arrangement untuk buat lagi further detail check up terhadap dia punya kesihatan lah. And then for personal monitoring, the occupier carry out personal monitoring as specified by the chief inspector from time to time. And then for the change room, lockers and shower facility, the occupier provide for every employee for whom protective clothing and respiratory protective equipment. Majikan mesti menyediakan kepada setiap pekerja bilik yang salinan yang selesa. And then dalam bilik salinan tu setiap pekerja mempunyai loker baju untuk menyimpan baju yang dia datang waktu bekerja tu. And then ada loker yang berasingan untuk menyimpan PPE, alatan PPE, protective clothing and respiratory protective equipment. And then mesti ada shower room lah yang attached dengan tempat persalinan ataupun changing room. And then for training program, majikan mesti menyediakan program latihan ataupun training kepada pekerja yang expose dengan asbestos dust. Dan di dalam training program tu, majikan mesti memastikan setiap pekerja tu sendiri mendapat maklumat berkenaan dengan provision of this regulation, a specific nature of the operation which can result in exposure to asbestos dust, the purpose, proper selection, fitting, use and limitation of respirators, the purpose and a description of the medical surveillance program including information concerning the adverse health effects associated with exposure to asbestos dust. Finally, the engineering controls and work procedures associated with the employee's job assignment. And for the medical report, dia mesti disimpan di dalam kilang dalam keadaan yang baik, dan laporan dan juga segala result X-ray mesti dikeluarkan oleh pegawai perubatan yang telah didaftarkan dalam tempoh pekerja tu dalam tempoh pekerja tu bekerja di kilang tersebut lah.
Dan medical report tu mesti disimpan selama 20 tahun. Tak boleh lupus lah within 20 tahun tu. And then for part lain-lain, upon conviction, fine not exceeding RM2,000 ini untuk penalti. Later saya akan explain berkenaan dengan Noise Exposure Regulation 1989.